वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल अगर हम बात करें ख़वातीन की बात जब हम करते रहे, कल प्रोग्राम भी किया, दिन भर हमने क्या देखा, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, यौम ख़वातीन के मौके पर एक बार फिर हमें हंगामा खेज अंदाज से औरत मार्च का जो इनकाद है वो नजर आया। और मार्च के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की शुरका के साथ तल्ख कलामी ये भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और मार्च की जो शुरका हैं वो शिकवा कर रही थी कि उन्हें नेशनल प्रेस क्लब के सामने पहुंचने नहीं दिया जा रहा और उनके एहतजाज के हक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से लाठीचार्ज वाक़े की शदीद मज़म्मत भी सामने आई है। लेकिन इस मामले पर अगर हम बात करें तो जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे और एक खातून सहाफ़ी इस मामले में बेहोश भी हुई, चूँकि कुछ बदनज़मी वहाँ पर हुई। और पुलिस ने जो 3 एहलकार हैं जो मुलविस थे इसमें, उनको मुअत्तल भी किया और मज़ीद ज़िम्मेदारों का जो तयन है इसके ज़िम्मेदारों का तयन करने का ऐलान भी कर दिया। तो इस वाक़े के बाद सवाल फिर से सर उठा रहे हैं कि मुल्क में हर साल ये औरत मार्च मुतनाज़ा क्यों हो जाता है। बिल्कुल जी, बहुत सारे विजुअल्स भी हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त हम देख रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि आखिर मामला हुआ क्या। इस मामले में इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं जी सीनियर सहाफ़ी अंबर शम्सी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अंबर बिल्कुल ठीक। अच्छा, कल के मामले की अगर हम जानना चाहें औरत मार्च के हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि हमेशा ऐसे वाकयात हमें क्यों देखने को मिलते हैं औरत मार्च में? आखिर ऐसा क्या गलत हो रहा होता है या क्या चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है कि ऐसे वाकयात हमारे सामने ना आए? बदलने की तो खैर मैं बात बाद में करूंगी, पहले तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक दिन होता है, बैनुल-अक़वामी ख़वातीन का दिन होता है, जब पाकिस्तान भर में हम इस्लामाबाद पे तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची और हैदराबाद में भी मार्चेस हुए थे, ख़वातीन ने किए थे औरत मार्च के तवस्सुत से, और वहाँ तशद्दुद का कोई खबर नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि कई सालों से जब ख़वातीन एक दिन है, जब अपनी बहनों और माओं और दोस्तों के साथ एक सॉलिडारिटी का, यकजहती का इजहार होता है, अपने मुतालबात पेश करती हैं कि ख़वातीन के हुकूक या ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसकी निशानदही करें, तो ये दुनिया भर में होता है। और आप देखें कि तमाम सियासी लीडर्स, इदारे, चाहे वजारतें हों, चाहे कंपनीज़ हों, सब इस पे ख़वातीन को मुबारकबाद देते हैं। यहाँ तक कि एक एयरलाइन था जिसने ख़वातीन को, जो ख़वातीन जो मुसाफिर थी, उनको केक भी दिया। लेकिन आपके केक पे नाम नहीं लिखा हुआ था। मेरे केक पे नाम नहीं लिखा, तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं कहना, ये मकसद ये कहने का है, ये एक दिन है, ये एक दिन ऐसा है जहाँ तमाम ख़वातीन इसको याद रखती हैं, अपने अपने तरीके से मनाती हैं। तो ये क्या वजह है कि हर साल औरत मार्च में जब ख़वातीन अपना इजहार कर रही हैं, अपनी इजहार राय कर रही हैं, अपने मुतालबात पेश कर रही हैं, अब ख़वातीन को जी अच्छा, हम राब्ता करने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कनेक्शन एरर है, लेकिन वो वही बात कर रही थी। हर खातून का हक है कि वो अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं, साल में एक दिन होता है। तो इसी तरह से जो औरत मार्च है उसमें भी खवातीन बाहर निकले, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने देखी जो कि कल गलत भी हुई, लाठीचार्ज हुआ। अंबर वापस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंबर प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मतलब मैं तो अब इस पॉइंट पे पहुंच गई, अब गुस्सा आने लगा है, शदीद गुस्सा आने लगा है, इसलिए क्योंकि ये एक दिन मनाया जाता है बदनज़मी पे। कभी पुलिस होती है, कभी कोई ऐसी जमात होती है जो जिसका ताल्लुक किसी मजहबी ग्रुप से हो, या उन पे तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए दिए जाते हैं, या एक पूरा मीडिया कैंपेन होते हैं। यस अंबर, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं। हर दफा ऐसा लगता है कि औरत कोई जुर्म कर रही है सड़क पर निकल के अपना आईनी हक इस्तेमाल करने पर। ये क्या वजह है कि चाहे पुलिस हो, चाहे इंतजामिया हो, ये हमें भूलने की जरूरत नहीं, मतलब याद रखने की जरूरत है कि पंजाब में, लाहौर में इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये क्या वजह है कि जब सदर आरिफ अलवी से पूछा जाता है औरत मार्च के हवाले से, तो उनका जवाब ये होता है, ये एक दिन क्यों किया जाता है? भाई, एक दिन सालगिरह मनाई जाती है, एक दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, एक दिन होता है ना। तो मैं कहूँगी कि ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त फ़िलहाल पुलिस, मैं कहूँगी 3 जो निचले लेवल के इनके एहलकार हैं उनको मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन रवैया जो है वो पूरे मुआशरे में आपको नज़र आता है, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे सदर हों, चाहे साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे मौजूदा वज़ीर आज़म हो। आप देखिए कि आवाज़ किसने उठाई थी? एक खातून वज़ीर ने, शेरी रहमान साहिबा, जिसकी वजह से आपको ये मुअत्तली और कुछ पूछगछ
نظر آئی تھی. خواتین جو طاقتور حلقوں میں ان کی نمائندگی کم ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ تو عورت مارچ والے فحش جو ہیں سلوگنز جو ہیں وہ استعمال یہ معاملہ اس پہ تو عدالت نے بھی کہا, جب سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تو عدالت کی طرف سے کہا کہ ایسا کوئی سلوگن نہیں ہے جو متنازع ہو, لیکن ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ پوائنٹ اپنی جگہ کہ متنازع ہو جاتا ہے, بدنظمی ہوتی ہے, لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو عورت مارچ کے آرگنائزرز ہیں کہاں پر ان کی ذمہ داری میں کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے؟ بیکاز کل جو اسلام آباد میں ہوا خاتون صحافی بھی بے ہوش ہو گئیں, وہ ظاہر ہے جو شرکا تھے ان کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ اس لیول تک پہنچ گیا. آرگنائزرز کا رول آپ کو کہیں ویک نظر آتا ہے؟ دیکھیں, آرگنائزرز یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی عام شہری ہیں. آرگنائزرز ہر سال اپنی تحفظ کے لیے ایسے مانیٹر کرتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے مارچ کیا جائے. جیسے میں نے کہا کہ باقی شہروں میں یہ خبریں کیوں نہیں آتی, یہ کیوں ہے کہ دوسری بار اسلام آباد میں تشدد کے واقعات حاوی رہے, اس کے بجائے کہ ہم خواتین کو سیلیبریٹ کریں یا خواتین کی جو مسائل ہیں اس کو دوبارہ سے اجاگر کریں. اس لیے کیونکہ میں کہوں گی کہ کیونکہ مرد اور کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, people are afraid of women who speak their mind. People are afraid, men are afraid of women who come out on the streets. It's as simple as that. اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہر سال. لیکن یہیں پر اگر ہم بات کریں, ایک وجہ تو آپ نے بتا دی کہ مخالفت کی وجہ کیا تھی, لیکن وہیں پر دیکھا جائے جس طرح شعیب نے ذکر کیا سندھ ہائی کورٹ کا, تو وہاں پر جو کیس جنہوں نے کیا وہ ایک خاتون تھی, اور بہت ساری خواتین ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. مردوں سے زیادہ ہم خواتین کی تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ خود اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں. عورت مارچ میں جاتے بھی ہیں, تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرد. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب. دیکھیں, آپ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت سارے ایسے مرد ہیں جو عورت مارچ میں اپنی پارٹیسپیشن بھی کرتے ہیں, اپنی بہنوں کی اپنی ماؤں کو سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ والا میں ایک پلیکارڈ بھی دیکھ رہی تھی, بہت اچھا نظر آ رہا ہے, میری بہن کی جسم میری بہن کی مرضی. تو ایسا نہیں ہے کہ مرد نہیں سپورٹ کرتے, ان کو میل ایلائز کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ دیر آلسو ڈبل ایجنٹس آف پیٹریارکی, یعنی کہ ان کا یہ وہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو ایک خاص طریقے سے جو کئی دہائیوں سے کئی سینچری سے طریقہ کار ہے اس طریقے سے احتجاج کریں, اپنی آواز بلند کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آرگنائزرز ہیں, ہم نے ان پہ آپ نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیں, ذمہ داری بالآخر ہمیشہ ریاست کی ہوتی ہے اور قانون نافذ کرنے کے اداروں کی ہوتی ہے کہ اگر شہری پرامن احتجاج یا مارچ کر رہے ہوں تو ان کو تحفظ فراہم کرایا جائے. یہ بات اہم ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں جی. انتظامیہ کی داری ہے وہ اس کو انشور کرے کہ سچویشن بہتر رہے. کیا کیا جائے امبر, وٹ از یور اوپینین؟ آئندہ آنے والے سالوں میں جب عورت مارچ ہو تو متنازع نہ ہو, سچویشن ایسی نہ ہو جو اسلام آباد میں وہ نہ ہو, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ جو عورت مارچ کی جو آرگنائزرز ہیں, جو تنظیم سازی کرتی ہیں, وہ ہمیشہ انتظامیہ سے بات کرتی ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ احتجاج کرے. لیکن یہ سوچے کہ احتجاج یا مارچ کرنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس دن کیا ہو. آئی وڈ سے کہ میں اتنی پر امید نہیں ہوں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آنے والے سالوں میں بھی آپ کو عورت مارچ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے. ہوتا ہے, اور یہ خاص ایک کبھی منظم کیمپین ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف یا کوئی. جی بالکل, ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ عورت مارچ کے خلاف منظم کیمپین. میں آپ کو پچھلے سال کا حوالہ دیتی ہوں جب یہ توہین مذہب کے الزامات لگے تھے اور ان کی تشریح جس طریقے سے کی گئی تھی, اور بہت سارے سوشل میڈیا کے یوزرز, انفلوئنسرز, آپ جیسے تو نہیں لیکن کچھ ایسے ٹیلی ویژن پہ اینکرز اور ہوسٹ تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی, اور یہ پھیلاتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اپنے بائس, اپنی نفرت سے آگے نہیں دیکھ سکتے, وہ کھلے ذہن سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں صرف ایک نعرے کی بات نہیں ہے. یہ ہر طریقے سے آپ کو, اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کے حق میں بھی آپ اپنا کوئی پوسٹ کریں گے تو نیچے 100 گالیاں ہوتی ہیں.
ये जो तौहीन मज़हब का भी कैंपेन था, ये डेफिनेटली मुनज़्ज़म था, ऑर्गेनाइज कैंपेन था। तो मैं कहूँगी कि हर सतह पर जो मुश्किलात ख़वातीन को अपने तर्ज़ ज़िंदगी में या ज़िंदगी में नज़र आती हैं, वो औरत मार्च के गिर्द और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये निज़ाम जो है यही ख़वातीन को अपने हुकूक मांगने पर या अपनी पब्लिक लाइफ में एक अपना जो अपना हक इस्तेमाल करना है उसके ख़िलाफ़ है। इसके बावजूद कि हमारे पास कितनी ख़वातीन रोल मॉडल्स हैं जो सियासत में भी हैं, जो एक्टिविज़म करती हैं, जो काम करती हैं इन एवरी फील्ड, पाकिस्तान में हो या अगर आप पीछे जाएं तो हज़रत खदीजा तक चले जाएं। मतलब तो मैं समझती हूँ कि ये मेरी नज़र से मतलब ये जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि सबसे बढ़कर सिक्योरिटी की तो इंतज़ामिया पुलिस की होती है, और फिर मैं कहूँगी कि मैं शोएब आपसे कहूँगी कि जो मर्दों की होती है, जो हमारा साथ देते हैं, कि ख़वातीन जो ज़्यादा वनरेबल हैं, जो मार्च करती हैं, आप भी उनके लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, और उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं और उठानी चाहिए। मैंने कल भी बात की थी अंबर कि हम सब की जिम्मेदारी है एज अ मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी के इट्स नॉट जस्ट कि माँ है, बहन है, बेटी है, यस, और नॉट जस्ट बिकॉज कि माँ बहन बेटी के लिए या कोलीग के लिए, नो, एज अ वुमेन सपोर्ट करनी है। सबसे पहले वो एक औरत है और उसके लिए हमें सपोर्ट। और मैं तो ये कहूंगी कि एक खातून क्या, आप एक इंसान समझें, जो एक इंसान के तौर पर आप उनकी रिस्पेक्ट करें और राइट्स जो है उनको उनके देने चाहिए। अंबर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और हम एक ब्रेक की जाने और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं सुबह से आगे में आपके लिए, हमारे लिए क्या है। आलमगीर का चिराग है।